गतकाली सन्ध्यारे पुरी पौरसदन ठारे एक स्वतंत्र उत्सव पालित होइतिला। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में माननीय उपमुख्यमंत्री तथा महिला शिशु विकास तथा पर्यटन मंत्री प्रभावती परिड़ा जोगदी पुरी समुद्र कूल कहीं जेपरी निजर जीवन जीविका न हरइबे से दृष्टि दे पुरी बेलाभूमि उन्नतीकरण सहित फोटोग्राफर मानक जेमिति खूब परिचय पत्र प्रदान कर आगामी 7 दिन भितर एथिपई प्रक्रिया आरंभ कर प्रतिश्रुति देते। अन्यतम सम्मानित अतिथि भाव में माननीय सांसद पुरी समित पत्र पिपिली विधायक आश्रित पट्टनायक जोगदी फोटोग्राफी और पर्यटन अंगाअंगी भाव में जड़ित पुरी बीच फोटोग्राफर महासंघ एक श्रृंखलित संघ बोली कहते। अन्यतम अतिथि भाव में जोगदी पुरी बीच फोटोग्राफर महासंघ परामर्शदाता श्री सिद्धार्थ राय और एडवोकेट श्रीकांत परिचा महासंघ विभिन्न दाबी संपर्क में सूचना देते। स्वतंत्र अतिथि भाव में ओडिशा फोटोग्राफर संघर संपादक श्री सुशांत कुमार महांती और उपसभापति देवेंद्र कुमार नंद, वरिष्ठ सेवायत मधुसूदन सिंघारी, दिग्दर्शन पट्टनायक, उमाकांत नायक, संबित राय प्रभृति मंचासीन थे। अनुष्ठान सभापति रंजन कुमार दास स्वागत भाषण देता बेले महासंघ संपादक श्री सिंगिली सेवा वार्षिक विवरणी पाठ करते। अवसर में आगामी दिन में राजधानी में होगा फोटो फेयर पोस्टर को अतिथि माने उन्मोचन करते। शेष में विभिन्न अनुष्ठान तरफ सांस्कृतिक विचित्रा परिवेशन करते। कार्यक्रम को अनुष्ठान कोषाध्यक्ष मार्कंड मिश्र, उपसभापति श्रीधर पंडा, आशा संपादक बी लोकनाथ बेहरा, कोषाध्यक्ष प्रभात सेठी, कार्य निरीक्षक जी मोहन प्रभृति परिचालना करते। जी मोहन कार्यनिर्वाहक जी मोहन आगे कौन दौड़ी पड़े मार्कंड मिश्र युग्म संपादक महोदय, सहित पूर्वतन युव संपादक महासंघ संपादक गोविंद दत्त को आम मंच को डाकुची सम्मानित करने जल्दी आसते। आमर रक्तदाता आम मंच गुड़ा सम्मानित करने उपदेष्टा अरे साइड हो ना श्रीरंजन पात्र महोदय सम्मानित करने बोल भाई हेलो अरे भाई कौन जानी पार्छ ना सम्मान तो कला तुम पानी बोतल धरिकी जीव जगन्नाथ फोटोचित्र राज्य सभापति फोटोग्राफर महासंघ ओडिशा देवेंद्र कुमार नंदन को उपसभापति आम गण पुरी सिमित फोटोग्राफर महासंघ संपादक पार्टी जड़े बहुत आग धाड़ी नेता एवं महाप्रभु सिंह लगी सेवक मंदिर कमिटी सदस्य जहाँ को आम शुणीचु आदरणीय मधुसूदन बाबू बहुत बहुत नमस्कार एवं प्रणाम। उपस्थित अच्छा मो भाई उमाकांत नायक, उमा भाई, प्रभात सेठी बाबू, धन्यवाद। देखो जो आम कॉलेज पढ़ुलु से गीत था स्मृति एक रूपा जन्म आपण से रूपा जन्म को जो आपण अनुरोध करी सुदीप अनुरोध कर क्षमा करेंगे टिके मंच पर आसवे आज्ञा ताली हो भाई मैंने ताली बहुत नहीं आती
संपूर्ण होती रंजन पिसा तांको भाई आज मुख्य आकर्षण पलटिची स्वागतम स्वागतम प्रगति मैडम स्वागतम 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 उपमुख्यमंत्री प्रगति मैडम स्वागतम 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 उपमुख्यमंत्री स्वागतम 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 उपमुख्यमंत्री स्वागतम तो बुलिकी दौन घंटा करके दो फुल तोड़े संबर्धना जणावे तालियो तुम्हें आगू पड़े आसना ଆମ ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ତେଣୁ ଆମ ପୁରୀ ସିଭିକ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ 18ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ଆମେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆଜି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟର ଆମର ବିଟ୍ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। महासंघ सहयोगी सदस्य एस कुमार को अनुरोध करनी से महासंघ सहित जड़ित समस्त नौगुड़ी संघर पदवी अधिकारी 2026 आम मान परे परे पूरी सिविक फोटोग्राफर महासंघ अरे भाई ठीक है देखु आज विश्व फोटोग्राफी दिवस अवसर रे पूरी सी बीच रे फोटोग्राफर्स महासंघ मानकर ये सभा को आज आसी समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। टूरिस्ट को ओडिशा आने किंतु फोटोग्राफर्स माने ओडिशा को टूरिस्ट मानक हृदय रे स्थान दियंती तेणु मु भाबुची फोटोग्राफर्स मानकर ये एसोसिएशन ओडिशा को आसुथिबा समस्त टूरिस्ट मान को गोटे भलो एक्सपीरियंस करिवार सुयोग देबे। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। मु श्री प्रभात कुमार सेठी पुरी सी बीच फोटोग्राफर महासंघर कोषाध्यक्ष। फोटोग्राफी दिवस पालन निश्चित प्रकार प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष आम विश्व फोटोग्राफी दिवस पालन करूँ पुरी पौर सदन में आमर गोटे मुख्य थिला कारण जो कारणटा कि आम दीर्घ दिन है अपेक्षा आमर डेपुटी सीएम को अपेक्षा करूँ पर्यटन मंत्री जहा हो सी बहुत विलंब हेले आंभ मान गहन आज उपस्थित रही आंभ मान जो वार्ता देते निश्चित प्रकार आम से वार्ता शुणिला बहुत खुशी हुई। आमर जो दुईटा पॉइंट थिला दाबी तो नुहे किंतु दुईटा पॉइंट थिला आम मानकर आइडेंट कार्ड आउ ता सहित आमर गोटे बासस्थान बा बासगृह गोटे ऑफिस गृह करने आमर गोटे थिला दाबी किंतु से जा हो आमको प्रतिश्रुति दे जाइछंती जे निश्चित प्रकार मु या भितर गोटे मु सक्सेसफुल करी बोली किंतु खूब कम दिन रे एटा कार्यकारी करियो बोली आशा एवं विश्वास आमे रखिछु। परिचय सिंगिल शिव पुरी सी बीच फोटोग्राफर महासंघर संपादक।
ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସକାଳେ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଆମେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦେଶ କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମଞ୍ଚ ମୋ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗହଣରେ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା 2 ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଫଟୋ ଦିଆ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ଆମ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଦିଆହଉଥିଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଟୋ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସିଂଗାରୀ, ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମହାସଂଘର ଏଠି ଯୋଉ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଠି ଅତିଥି କରି ଡାକିଥିବାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ପୁରୀ ସହରର ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଟୋ ଏକ ସ୍ମୃତି। ସେ କେବେ ଫଟୋ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହଉ 100 ବର୍ଷ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଦଉଥାଉ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ଆମେ ସଦାବେଳେ ମନେ ପକେଇଥାଉ ଏ ଫଟୋଟା କିଏ ଉଠେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆଉ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଅମୃତଟି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ହେଲା ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମୋବାଇଲ କି ବ୍ୟାନ୍ କରାହଉଛି, ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଆଉ ଜୀବନ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭଲ ହବ। କାରଣ ଆମର ପୁରୀର ଲୋକାଲ ଯୋଉମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦିନ ରାତି କଟଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମିତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। 19 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 19 ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 9ଟି ସଂଗଠନ ମହାସଂଘ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯୋଉ ସାଂସଦ ବି ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ, କଣ କହିବେ? ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରେ ଆଜି 18ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଆମେ ଏଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ତ 16 ତାରିଖରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସମସ୍ତ 650 ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଅତିଥି 100 ଜଣ ଅତିଥି, ଆମକୁ 750 ରୁ 800 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆମେ ଆଜି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, 9ଗୋଟି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କିଛି ଦାବି ଥିଲା, ଆମେ 2013 ମସିହାରେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଥିଲୁ ତତ୍କାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ।
କିନ୍ତୁ ତାର ପୁନଃ ନବୀକରଣ ହେଲା ନାହିଁ କି ପୁନଃ ଆମକୁ ଆଇ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଆମେ ଆଜି पर्यटन मंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा मैडम को आगे समस्त विषय आम नजर को आणिलु एवं सी आमको प्रतिश्रुति देले फोटोग्राफर मान्यता तार परिचय निश्चित भाव में देवाई से प्रतिश्रुतिबद्ध हुई से आमको कथा दे गले जे अल्प किसी दिन मध्य से आमको परिचय पत्र प्रदान करेंगे आम अन्य जो विभिन्न दाबी थिला ताकू से बर्तमान एड़ी जाइछन्ते से आग परिचय पत्र प्रदान सरला परे आम परवर्ती दाबी बाबद में से निश्चित कर्णपात करेंगे किसी कार्यक्रम ग्रहण करेंगे रोचे परिचय रख श्रीकांत परिजा उपदेष्टा पुरी सी बीच फोटोग्राफर महासंघ आज आम सब वर्ष भाई आम वार्षिक उत्सव आज कर आज आम सब गुरुत्वपूर्ण दिवस आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति है जे आम पाखे उपस्थित रहिले पर्यटन मंत्री एवं सी आम पुरी जिलार एवं डेप्यूटी मुख्यमंत्री सी एवं सी पर्यटन और शिशु विकास मंत्री तेणु सी आम पाखे उपस्थित हो आमर जोड़ा दीर्घ दिन डिमांड थिला जे फोटोग्राफर मानक दीर्घ दिन तले हाई कार्ड मिलता सेटा रिन्यूअल हो पारा ना आज उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री श्रीमती प्रभात परिड़ा घोषणा कले जे खूब कम समय भितर आमको आमर आईडेंट कार्ड मिल एवं आम जो आशंका भितर रही पुरी समुद्र बेलाभूमि जो भाव में एनकरेज कराई आम जीविका हराउछन्ति आमर फोटोग्राफर्स माने से प्रतिश्रुति देले जे आगामी दिन में भविष्य में आउ से भली नहीं एवं जीविका सुरक्षित रही एक वक्तव्य एवं दीर्घकालीन एक वक्तव्य जो गोटा कि फोटोग्राफर्स मानकर वैषयिक विकास पाई कि जो ट्रेनिंग आवश्यकता अच्छी से योजना करा सहित फोटोग्राफर को पूरी फोटोग्राफर को विश्व फोटोग्राफर सहित मान सहित किभली भाव जोड़ा जाई परिबो सेति पई किभली भाव में राज्य स्तर रे सर्वोच्च स्तर रे योजना करी यार कैंपेन पाई विभिन्न प्रकार फोटोग्राफी कंपटीशन करा जाई परिबो सेति पई मध्य से गोटे वक्तव्य रखिले एवं प्रतिश्रुति देला विभिन्न राज्य रे जो बड़े बीच मानक अछि तो पर्यटक जाउछन्ति तांकु होटल रे मोबाइल थोइ कि पड़छि ता द्वारा कि फोटोग्राफर माने व्यवहार करछन कि पूरे सबल किछि सुविधा नाही जा द्वारा कि मोबाइल नै केसले फोटोग्राफर मानक रोजगार कमिवारे देखै नाही आमे जेति कि अनुभव करिछु जे मोबाइल जदि फोटोग्राफर मानकर अछि माने टूरिस्ट मान नै आसुछन्ति हेले मध्य आम फोटोग्राफर मानकर पुरी रे जो फोटोग्राफर्स मान अछन सेमति किछि प्रभाव रहउने काहे कि ना पुरी रे जो पानी भितरे ढेउ भितरे रही जो फोटो उठेबार जो तार कौशल कला कौशल सेटा केवल पूरी फोटोग्राफी बीच पारे जो फोटोग्राफी कर जो माने आम फोटोग्राफर सब माने भाई माने से माने सेटा केवल करि जो माने मोबाइल रे सेटा हेई परिबो नाही एवं सेटा निश्चित भाव में तार जो अट्रैक्शन से जो फोटोर जो पुरीरू रमेश साहू को रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।